पिता माता हूँ स्वामी स्त्री हूँ कन्या माता हूँ जे जार अंशर आसि भूली पारे ना किंतु ये संसार भितर जो दिन स्वार्थ आसी जाए समस्ते परस्पर को भूली जाती जहाँ स्वामी भावना करी जड़े स्त्री तार सर्वस्व समर्पण कला भी तार मन चलचंचल होगी अन्य पत्नी ग्रहण करे प्रथम स्त्री को भूली जाए कारण स्वार्थ जोड़े रहा जीव से भूली जाए भगवान पाखे स्वार्थ न थाए तेणु से केवे क्या भूली ना कि क्या गुण को देखती क्या दोष को देखते भगवान दयामय हिसाब से रही सकल घटर जदि कहीं बंद कल कहीं बंद कर हेलो तू फोन कर बंद कर हेलो भल चलता बंद करदेला हेलो माइक एपट सेपट कले आम कथा बंद कर तो ये जीव स्वार्थ भावना आसिले जेते धन संपत्ति दे ता बापा माँ तापाई उपयुक्त कार्यटे करती समय आसिले बा संसार भीतर संसार न कर पर्यंत ठीक थी जदि उत्तम पत्नी उत्तम कन्याटी घर को आसिले से शाशु शशुर कि पिता माता बोली माने जदि उत्तम न थाए घरे प्रवेश कर भांगी जाए ये हूँ संसार जो बंधु बांधव मान परिचय आ भगवान अंश जीवात्मा सी केवे तुम गुण दोष देखा सागे सागे कौन गोटे अपराध कर्म कर नाग सब माध्यम मारदी सृष्टि से गुण देखते अवगुण देखते जमी माँ सेमती गुरु भगवान गाली करती गुरु रूप ज्ञान नदेले आपण केने जानते तुम छड़ा आए माँ बाबू किए अच्छी तार जो दिन समस्ते गुरु हे ना समस्ते त्यागी हे ना समस्ते सन्यासी हे ना समस्ते आत्मसमर्पण करी तुमको दुई पद कथा दे गुरुंर कौन सी शिष्य पर अधिकार न थाए तार धन संपत्ति नहीं जार लालसा न थाए कि गाली कर हिंसा कर गाली करती कि ईर्षा कर गाली करते एमती कर्मचक्र पड़ी पड़ी आस तुम्हें मैंने निर्मल हो जाओ यही रास्ता चल बोली दुई पद शिक्षक हिसाब से गुरु हिसाब से साधु हिसाब से कहते ठाकुर से कहले जे मानई तार किछि न थाई भय आपण देखो आपण पिता जदि सुकार्य करी जीवन यापन कर माता मध्य सुकार्य कर जीवन यापन कर पौरुष जन्म होकर जदि अनुकरण कर तुम कर्म जगत में ठीक ठीक कर्म कर मृत्यु पर वैकुंठ गमन हो तुम मृत्यु पर से भाया गमन हो पिता माता को सेवा कर तमें लक्ष्य रख आम पिता माता को सेवा कर पिता माता सुकृत जो हो पुत्रटे सन्तान जन्म ग्रहण कर तुम जिते से सुसंतान आसो सी सुज्ञान प्राप्त होगापी इच्छा कर बापा माँ को गाड़ी भी खाइब खुशी लगे गुरुजन को गाड़ी भी खुशी लगे से आग को बढ़ी जदि विपरीत है विपरीत नकवती भगवान कहते आम आध्यात्मिक जगत को जीवाई इच्छा करुँच जो माने से आध्यात्मिक जगत रे ता खाता बही लिखा तार प्रेजेंट पड़ुछि
ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ନାଟ ଯାତ୍ରା ଖାଲି ପୁଅ ଝିଅ ନାଚ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ, ତମେ ଆଉ ଲୋକକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଜାଣି କରନ୍ତି ମମ ମାୟା ଦୂରତୟା ମାମେ ଯୋ ପ୍ରବୋଧନ୍ତେ ମାୟା ନେତାମ ତରନ୍ତି। ମୋ ମାୟା ଏଭଳିଆ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାୟାର ଚକ୍ଷୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ଭିତରେ 7ଟା ଆବରଣ ଅଛି। ସ୍ୱେଦ ମେଦ ଚମଡ଼ା ହାଡ଼ ରକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର ସବୁ ମେଦ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଉପରେ ଚମଡ଼ା ପଡୁଛି। ଚମଡ଼ାଟା ଉପରେ ସେ ଗୋରା ହଉ କି କଳା ହଉ, ତାର ଯଦି କିଛି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ସେଇ ଲୋକଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଉଛି, ମୁହଁଟା ଯଦି ଫାଳେ ପୋଡ଼ିଯିବ ତାକୁ କିଏ ଅନେଇବ? ଏ ଛୁଆ ପାଟି କରନି, ଫୁଲ ପକେଇଦେବି ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଯିବ ଦେଖି ଦିବସ। ତାପରେ ଚର୍ମ ଶ୍ରୋଣିତ ମେଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ହେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ନବଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ପୁରଞ୍ଜନ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅବିଦ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଇକି ଶରୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖେଇକିରି ନାଶବାନ ଶରୀର ସହିତ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବୟସ ବଢୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଶ ହଉଛି। ଏ ନାଶ ଶେଷରେ ଘାସ ଖାଇଯିବ। ୟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାଗତ, ଭଗବତ ମାର୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୋ ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଳେ ଆଉ ସଂସାରେ ଆଉ ମାୟାରେ କିଏ ପଡ଼ିବେନି, ଜାଣି ଜାଣି ମାୟା କରିଦିଅନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃପା ଯାହାକୁ ଥିବ ତାକୁ ଆପଣାର କରିନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବର୍ଷର ଜଙ୍କ ଲାଗିଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜୀବନର କଳଙ୍କ ଲାଗି ଲାଗି ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ବାଲି କାଗଜର ଆବଶ୍ୟକ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ଜଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଇଛି, କଣ କରିବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଲାଗିଛି, ଜଙ୍ଗ ପରିଷ୍କାର କଲେ କଲର ଟିକେ ଦେବ, ତାକୁ ଜଙ୍ଗ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ କଣ ଆଉଁସିଲେ ଛାଡ଼ିବ? ଇଏ ଆଉଁସିଲେ ଛାଡ଼ିବ। ଆକୁ କିଛି କଡା ମାନେ କୌଣସି କାଗଜରେ ଘଷି ଘଷି ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ପାଉଡର ପାଣି ପକେଇକି ପୁଣି ସଫା କଲା ପରେ, ପୁଣି ସଫା ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କଲର ଚଢେଇଲେ ସେ ରହିବ। ଆଉ ହମ ତାକୁ ଇଏ କାମ କରୁନ, ଖାଲି ଧୋଇ ଦେଇ ନେଇ ଆସେ, ଧୋଇ ଦେଲେ ସହଜ ଛାଡ଼ିବ। ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାରେଜ ରହିଛି, ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମନକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ହରିକଥା, ଗୁରୁଜନ, ଭଗବାନ। କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ମନରେ ପ୍ରଣାମ ଯଦି କରୁଥିବେ ସେ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ଯଦି ଉପର ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବେ ସେ କଥାଟା ମନେ ରହିବନି। ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ହିଂସା ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ଆସିଯାଏ ନା ଆମଠୁ କଣ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସଂସାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସଂସାରର କଥା ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଦେହ ଦିଆଗଲା, ଆଖି ଦିଆଗଲା, ନେତ୍ର ଦିଆଗଲା, କାନ ଦିଆଗଲା, ଚର୍ମ ଦିଆଗଲା, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା। ଏଇ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଅମୁଆ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅମୁଆ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଯିବେ ବୋଲି ଭଗବତ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଠି ଉଠେଇ ଦିଅ, ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଅ, ଉଠେଇ ଦିଅ। ତ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମ୍ଭ କୃପା ବିନା ସିନା ଜଗତ ଅନ୍ଧ। ଏ ଅନ୍ଧ କାହିଁ ହେଇଯାଉଛି? ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ ନା, ତୁମ କୃପା ଥିଲେ ସିଏ ତାର ଏ ଆଖିରେ ଭଗବତ ଚେତନା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବାରେ
बहुनाम जन्म अंति ज्ञानवान प्रकृति वासुदेव सर्वैति स महात्मा सुदुर्लभ समस्ते ही परिबे नहीं। काली परम पूज्य प्रज्ञान परमहंस गोटे सुंदर कथारे रवि नारायण बाबा विषय कहते यही सोशल मीडिया शुणुती रवि बाबा को किए कहती ये दुर्भाषा आउ किए जाने लोक कहती बाबांकर उपरटा जमी नड़िया भितरटा सेमती कोमल जी जाने लोक आउ किए कहते पणस भली टाण भितरटा भारी मीठा आ बेले बेले कहते पाखक समस्ते आपड़ देखिए जीवन काल भितर बोधे एत दिन नामाचार्य भितर परीक्षा 50 थर कला दीक्षा कहीं दीक्षा नु कौन पे दीक्षा नु एमती विभिन्न प्रकार जा आर वर्ष जा कार्तिक मास जा माघ मास एमती सी जी जाने ना आ द्वारा हेनी जाकि आर्ट कहीं नाम नहीं नाम नहीं कर विभिन्न प्रकार प्रश्न कला जीवनी किसी साधु बांधव अच्छा एमती कथबार्ता करेंगे तुमको देखापी तुमको लगे ना ना ये चिड़ा लोक आम पाक जा दरकार नहीं ऑटोमेटिक से जानते लोकटा न आस कहीं ये आसे डिस्टर्ब कर मो साधन बदन बाधा पड़े बोली तुमको सी कौन कर चिड़ा चिड़ी कर देगी तुम ऊपर रागारागी कर तुम आ जीवन कम सला जा हो भगवान कृपा कहतु ये विषय लोक मो पास जानिकी तुमको एमती कथा कहे तुम जीव नहीं देवा कहीं चिड़ा लोक किए गले कौन कहू ना दरकार कारण सी चिड़ती तोर कर्म बासना ये भितर जाइनी ते सफा कर गले मत बारंबार परीक्षा देवा आ बिना परीक्षा पास हो कौटी आज आप कहे अच्छा कर्म न करके फल पाइलानी आलस्यता कर गपसप हम पाठरे मन दब नहीं ठीक समय फेल कहीं होती परीक्षा पास न फेल हेले परीक्षा देवा पूर्व तुम मन भीतर निधि कौन कले मु आग को जी से ज्ञान ना चाकरी मिल जाए पैसा पुलाए काढ़ी कि नब बिना कर्म तो किसी मिलनी तमें से कहूँ प्रथम सोपान आम कहवा द्वितीय क्लास पढ़ला मैट्रिक पहुँची दब कौन कौन बुझे सी आज द्वितीय क्लास पाठ दंड तो पाइला मास्टर तो माड़ खाइला गाड़ी कला मास्टर ना केस कर से पिला कुआड़ आगू जीव आग तुम कह बिना कर्म तुम कौन फल मिल क्या निंदा देले किसी हेनी निजर कर्म जदि सुकर्म थी सुविचार धारा भीतर तुम जदि आग को पास कर जीव तुम पैसा को कई रखी पारे तुमको जी मिले कथा तार डबल मिल आनंद कह ये संसार कथा गुरु क्षेत्र कथा भी से भाया गुरु क्षेत्र कथा केवल आगे दीक्षा शिक्षा नहीं कि नाई जदि न नहीं बाबा तक बारंबार पढ़ी कहले लास्ट को बापा ये कंचा नालिया लंका बाबा को एमती भी कहती बाबा पढ़ाती बाबा हसती बोले बाबा आप कहले से लोक जाऊ ये जब पाक आसा आगे जाऊँ सामने विभिन्न प्रकार आर कर्म दोष रही दीक्षा देने कौन रही आपण मैंने खराब हेनी जो मैंने गुरु आश्रित होती मन नहीं देह नहीं निज इच्छा ताकू नाम पचार फटाफट से कह जो गुरु नाम नहीं जी निज इच्छा नहीं पचार सागे सागे से कहीदे कौन ना या से जी मामू इच्छा नहीं कका इच्छा नहीं कि गोटे बाहर हम न नाम ना अड़ुआ हम के नहीं दियो बापा कहला मो नाम नहीं कौन मो इच्छा नहीं ताकू नाम पचार मन रही कारण ता इच्छा नाला तुम दिखाई जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव स्थूल थे जड़े माँ भक्तटी कुमुदिनी देवी आपको कही आरथर से ठाकुर पाक धरी आसिले ठाकुर कहले कौन माँ कौच ना आज्ञा मैंने आसते आप चरण आश्रित कले आश्रित करें मैंने ठाकुर नाम नहीं था
ନା ମା ଆ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ନାମ ନେବେ, ଆଉ 7 ଜଣ ଏଇ 6 ଜଣ ନେଇପାରିବେନି। କାରଣ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ମନ କଥା ସିନା ଜାଣ, ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସର୍ବଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ମନ କଥା ଜାଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। କୁମୁଦିନୀ ଦେବୀ କହିଲେ ଠାକୁର ଭାବୁଛ, ଗୁରୁ ଭାବୁଛ, ସବୁ ଭାବିଲା ପରେ ଠାକୁର ମନା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନ? ହେଲେ ଭକ୍ତ ତ ମା କେ ଆଣିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କରିବି, ମାନେ କହିଥିଲେ ତ ଆସିବା ପାଇଁ। ନା ହଉ ତୁମ କଥା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ, ଏଣୁକି ଭକ୍ତ କଥା ମାନୁ, ଭକ୍ତ ଲାଗି ତୋର ତନୁ, ଏଣୁକି ଭକ୍ତ କଥା ମାନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଠାକୁର? ଭକ୍ତ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। 2 ଜଣଙ୍କର ନାମ ମନେ ରହିଲା, ସେଇ 6 ଜଣ ବି ବସିଛନ୍ତି। ନାମ ସରିଲା ପରେ କୁମୁଦିନୀ ଠାକୁର କହିଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନା ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରେ, ଆପଣ ନା ପଚାରେ, ଏଠି ବସି ବସ। ଆରେ ତମେ ନାମ ନେଇଛ ନା? ହଁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ? ନା କିଛି ଶୁଭିନି। କି ପାଖରେ ଠାକୁର ନାମ ନେଲେ ଏତେ ଜୋରରେ କହିଲେ ବି ତତେ ଶୁଭିଲାନି? ନା ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଶୁଣିବା, ଏଠି ବସିଥିଲେ ବି ଶୁଣିପାରିବେ। କାହିଁକି ଶୁଣିପାରିବେନି? ତାଙ୍କ ସିଏ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ମନ ସେଠି କାମ କରୁଥିବ। ମନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବ, ଘର କଥା ଭାବୁଥିବ, ଆ କଥା ଭାବୁଥିବ, ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବି, କାଲି କ'ଣ କରିବି, ପରଦିନ କ'ଣ କରିବି। ଇଏ କୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି? ନା ଅଚେତା ରୂପକ ମନ ଭାବେ।